Piyak pa. Pa! Pa! Uy, ring. Minilyon nga pumuluyong Pilipino ang nagasalig sa dagat sa pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa pag-uswag sang teknolohiya sang pagpangisda, mas nagadamo ang dunang manggad nga nagabuhin sa aton kadagatan. Apang bisan ano pa kadamo ang mga naimbento nga makina kag pamaagi agud mapahapos ang pagpanikop sang isda, hindi sa gihapon mapanas sa industriya sang pagpangisda ang balor sang kamot sang tabo. Amo ini ang Otoshi Ami o kon lambaklad sa lokal nga lengguwahe. Ang ini nga sahi sang lambat ginabilin lang sa lawod agud makasiod. Ginakinahanglan nga 5 hasta 15 katawo ang magbinuligay sa pagbutong sang lambat. Kada aga, ang mga tawo nga gusto mag-upod sa hawas sang lambat, nagatipon na sa higad sang baybay, agud hulaton ang mga bagting. Amat-amat nila nga tabuko ng balod, pakadto sa balsa kung diin naangot ang lambat. Bago nila makuha ang mga hulik sa netbag o kon puyuhan sang lambat, kinahanglan nila nga magbutong. Kag magbutong, hasta makabtan ini. Ang kabugnaw sang kaagahon, hindi mahimo nga malumos ang kalipay sang mga boso nga makapauli nga may bitbit nga labas nga isda sa ilang mga kamot. Apang bisan ano pa kabugana sang dagat, nahibalan sang mga boso nga hindi pirmi may hulik. Tungod sini, nagapangita man sila sang iban nga palangabuhian, nagapamanday sang baruto, o kung nagaupod sa dalagkuan nga sakayat sa ila barangay. Ang operasyon sa ginatawag Otoshi Ami hindi adlaw-adlaw nga ginaubra. Kung malaw ay ang panahon o kung may bagyo, inahawas ang lambat agud hindi ini maguba. Kag isa pa, nahibalan man sang mga boso nga kung adlaw-adlaw sila nga maniko, hindi gid makatibawas ang mga isda sa ila kadagatan. Sa pagsustenar sang dagat, nagagamit sila sang insakto nga pamaagi. Kasubong sang insakto nga kadapuon sang mata sang lambat, kag pagkuha lamang sang insakto nga kadapuon kag sahi sang isda. Kung makasikop sang mga kaangay sang pawikan o kung pagi, ila ini ginabuyan babalik sa lawod. Kung ang mga tigulang nga boso hindi makaupod sa operasyon sang Otoshi Ami, ang mga himata nila ang nagabulos. Sa maayo nga pagtudlo, nakahibaluman ang mga himata kung paano atiparon ang mga dulang manggad. Matamis paminsaron nga ang mga himata, ilabi na sa mga boso, nakahibalo sang insakto nga mga pamaagi agud mahalungan ng ilang nga palangabuhian. Ang pagsustenar sang dunang manggad nga nagabuhi sa ila, isa ka pamaagi agud masiguro nga ang mga masunod ni himata amuman nga makabenepisyo diri. Ang pagpasa nila sang ihibalo sa ila mga himata tuhoy sa paghalong sang kadagatan, para man sa buwas damlag nga puno sang pagpangduha-duha. Yara sa kamot sang mga boso ang buwas damlag sang baybay nga nagahatag sa ila sang kabuhi.
Yara sa ilang mga kamot kung paano nila ipamana ang ini nga kaalam sa mga himata. Kag ang mismo ilang mga kamot ang nagapuno sang aton mga lamesa. Ay. Nang damo. Okay lang. Ayos na. May pang-droplet na. Apang sa pabag-ubag o subong nga klima sang kalibutan, makasarang ayhan ang pagpanikasog sang ini nga mga kamot.